दर्शक बंधु आम समस्ते जानी रामचंद्र तेतरा जुगरी अनेक साप बहन करी वर्ष वर्ष धरी सापर दंडरे दंडित होइतिबा स्त्री किंबा पुरुषों को मुक्त करिचंती निज संस्पर्श निज आशीर्वाद रे अनेक लोकों को मोक्ष एवं मुक्ति मध्य प्रदान करिचंती। यदि रामंक अवतार संपूर्ण लीला भितरे आमे एमिति मुक्ति मोक्ष पाइथिबा तालिका खोजिबा ताहले एही तालिका भितरे आमे निश्चित जनंकर ना पाइबा से हेउचंती ऋषि पत्नी अहल्या। राम सेई समय रे अहल्या को मुक्ति देइथिले जे समय रे से स्वयंवर को गमन करुथिले। अहल्यांकर एभली वर्ष वर्ष धरी शापयुक्त होई श्रीराम को अपेक्षा करिवार कारण कौन थिला? किए थिले एही अहल्या? काहेकि से हेले शापग्रस्त? केवल रामचंद्रଙ୍କ द्वारा उद्धार पाइबे एकथा केबिति घटिथिला? अहल्यांक जीवन को नहीं रही अनेक प्रश्न अनेक रहस्य। एही रहस्य संबंध में जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। एते बळ जाए आपण माने जदि VTV ओडिया को सब्सक्राइब करि नहंती निश्चित सब्सक्राइब करंतु एवं आगुआ नोटिफिकेशन पई बेल आइकन बटन टी को दबाई दियंतु। दर्शक बंधु से दिन एमिति एक दिन थिला जो दिन गुरु विश्वामित्रंक सह प्रभु श्रीरामचंद्र एवं लक्ष्मण सीतांक स्वयंवर जोग देवाई जाऊथिले। तेबे रास्ता रे एक दिघंच जंगल देई जेतेबेले सेमाने जाऊथिले सेतेबेले हठात एक गुंजरित शब्द समस्त को आंदोलित कला। एही शब्दटी थिला हे श्रीराम हे श्रीराम हे श्रीराम। एमिति शब्द रामं को जेतिके द्वंद्व पकाउथला विश्वामित्रं को मध्य सेतिके द्वंद्व पकाउथला। किंतु निजर ध्यान बल विश्वामित्र एक एमिति रहस्य संपर्क रे जानी सारी थिले जेउठी आवश्यकता थिला एठारे प्रभु रामचंद्र को सूचई देवार। एइथिपई से शब्द आसुथवा दिग आड़कू गति कले एवं गोटी स्थान रे अटकी गले जो स्थान रे केवल एक पाषाण प्रतिमा एवं भंगा ददरा आश्रमटी रहिथिला। विश्वामित्रंकर सेहिठारे अटकिबा रथरे ओह्लाई चारिपट अनाइबा रो कारण बुझिबा पई प्रभु रामचंद्र चेष्टा करिथिले। रामचंद्र कहिले हे प्रभु एते बड़ अग्नि वनस्थ भितरे निछाटिया अंचल रे मते ना धरी कि आतुरतार सह डाकुची। विश्वामित्र कहिले तुमरी सामना रे जो प्रतिमाटी रहिची एही प्रतिमाटी ही तुमको आतुरतार सह डाकुची। तुबे एही प्रतिमा उपरे निजर पादर जदि रखिबो ताहाले एही प्रतिमा शापमुक्त हेबो। रामचंद्र कहिले गुरुदेव आपणक आदेश शिष्य हिसाब रे ना मु काटिबार अधिकार पाइची ना एहाको अमान्य करिवे। किंतु नारी पाषाण प्रतिमा रूपरे थिले मध्य एहा उपरे पाद रखी मु कोनोसी नारी को अपमान करिबा ठीक अनुभव करू नाही। एहा केतेबेले मध्य पुरुषार्थर प्रतीक नुह। नारी जेउ रूपरे थिले मध्य से मां समान। पथर प्रतिमा जदि नारी भी होइथाए एथिरे पाद रखी मु नारी को अपमान करिबा पई केबे हेले चाहिबे नाही। विश्वामित्र कहिले जो पाषाण प्रतिमा बा नारी प्रतिमा बोली तमे कहूच एक ही साधारण प्रतिमा नुहंती। एहांको पछरे रहिछि एक विराट रोचक कहानी। रामचंद्र कहिले ताहले मते एही प्रतिमा संपर्क करे सविशेष कहंतु। विश्वामित्र कहिले एकदा ब्रह्मा एक सुंदरी कन्या को योग बल जन्म देइथिले। ना रखिथिले अहल्या। अर्थात एही कन्यांकर कौनसी गोटे तरे मध्य असुंदरतार प्रतीक केही देखिबाकू पाइबे नाही। एहा परे परे एही कन्याटी को से ऋषि गौतम को समर्पी देइथिले एवं एहार लालन पालन करिबा पई गौतम मुनि को ब्रह्मा उपदेश देइथिले। कन्याटी को आनी गौतम मुनि अनेक प्रकार लालन पालन करिथिले, शिक्षा दीक्षा देइथिले एवं ऋषिगत परंपरा समस्त विद्यार अधिकारी होइथिले अहल्या। जेतेबेले से युवती हेले ब्रह्मा को फेरस्त देवा पई गौतम ऋषि उचित समय मने करी ब्रह्मा को अहल्या को पुनर्बार फेरे देवा पई योजना करिथिले। किंतु ब्रह्मदेव तांको कहिले कि एही कन्या को आपण ही विवाह करंतु। ब्रह्मा को उपदेश रे गौतम मुनि एवं अहल्यांकर विवाह संपन्न होइतिला। सहजरे अनेक दिन आश्रम रे रही ऋषिगत शिक्षा संस्कृति परंपरा आश्रमर समस्त मर्यादा को निज कांधरे बहन करथिले अहल्या। किंतु एमिति एक दुर्बल मुहूर्त रे अहल्या को उपरे दृष्टि पड़िथिला
ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ଯେବେଠୁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ସେବୁଠାରୁ ସେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କେମିତି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଥରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସହଯୋଗ କରିବେ ସେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ। ଏପଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅହଲ୍ୟା ଉଠି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଗୌତମ ଋଷି ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ଧରାଇଥାନ୍ତି। ଗୌତମ ଋଷି ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବା ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମନେକରି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କହିଲେ କି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାୟବ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଲାଗିବ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଋଷି ଗୌତମ ଏବଂ ଋଷି ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା ଅର୍ଦ୍ଧରାତି ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି, ପାହାନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରହର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ସେମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିଛନ୍ତି ଭାବି ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ଅହଲ୍ୟା ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ତାଳି ଆଣି ଧରାଇ ଦେଲେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ ଏହି ଆଶାରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଗୌତମ ଋଷି ଚାଲିଗଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବା ଜାଣି ପ୍ରଥମେ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନଥିଲା। ଏହି ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିବେଦନରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ସେପଟରେ ଗୌତମ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତିକି ବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ନିୟତିର ବିଧାନର ବିପରୀତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ। ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ବୋଧେ ଏକ ଭୁଲ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ରାତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବେଳ ଥିଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଶ୍ରମ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରମର କବାଟକୁ ହଠାତ୍ ଖୋଲିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ଅବିକଳ ଗୌତମ ଋଷି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ ଏବଂ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୌତମ ଋଷି ଜାଣିଗଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ତାଙ୍କରି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ଏହାପରେ ପରେ ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପାଷାଣ ପ୍ରତିମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣ ପ୍ରତିମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟା କୌଣସି ଭୁଲ କରିନଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ନେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଗୌତମ ଋଷି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେବେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ପାଦ ଦେଇ ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରତିମା ଉପରେ ପାଦ ରଖିବେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁମର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ପରେ ସେମିତି ପାଷାଣ ପ୍ରତିମା ରୂପରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଅହଲ୍ୟା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହେ ରାମ ଜପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବିତିଲା ଏବଂ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ହଠାତ୍ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ଦିନ ବାଟରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଥିବା ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପାଦ ଦେଇ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁକ୍ତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଉଭୟ ବଳର ପ୍ରୟୋଗରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଛ, କାରଣ ଦେବବଳର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଯେମିତି ତୁମକୁ ଏଭଳି ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ତପବଳର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଋଷି ଗୌତମ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ତାରା, ଧନୁରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ତୀର, ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ କେବେ ଫେରିଆସେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼େ। ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ଋଷି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ କେବେ କମ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ଗୌତମ
ऋषि सेठारे पहुंची प्रभु रामचंद्र प्रणिपात कले। रामचंद्र कहिले, ऋषि अहल्या प्रति जो अन्याय करा जायछि ए संबंध में आपण अहल्या निश्चित मात्रा क्षमा मागिबार आवश्यकता रही। कारण देवबलर अपप्रयोग इंद्र करथिले सत, किंतु आपण तो थिले ज्ञानी एवं गुणी। आपण मध्य सेतेबेले साधारण मनीष भली क्रोधर वशवर्ती होई तपबलर मध्य अपप्रयोग करिसंती। तेणु एथि निमंते आपण अहल्या क्षमा प्रार्थना करंतु। कौनसी शंका न करी ऋषि गौतम अहल्या क्षमा प्रार्थना करथिले एवं तापरे जनकपुर अभिमुखे बाहरी पड़ते प्रभु श्रीरामचंद्र, विश्वामित्र और लक्ष्मण। दर्शक बंधु एवं जानीपारे अहल्या क्यों भाव में शापग्रस्त हेले, पाषाण प्रतिमा हेले एवं प्रभु श्रीरामचंद्र पदरज पाई केमिति मुक्त मध्य होइथिले। तेणु एभली कार्यक्रम केमिति लागुची कमेंट बॉक्स रे निश्चित लिखि जणांतु एवं लेखंतु जय श्रीराम। राज्य और देश विदेशर समस्त खबर जानिबा पई लॉगिन करंतु www.vtvodia.com।